types of selection sebelum ni, from if to nested if, and then if else, and then nested if else. Okay, so dah ada 4 jenis kita tengok. And then today we will go through to the last one. Last what we call it, last selection structure punya contoh lah yang kita boleh pakai. Alright, so which is known as switch case structure. Okay, so kita ada if, nested if else, nested if else, and then switch case. So for switch case, kita tak ada nested switch case lah. Kita just ada switch case sahaja. Alright, so basically for selection structure, there are 5 types of selection which are available for us to use. But that depends on the number of alternatives lah. Ada berapa pilihan. Alright. So switch case structure referred to as the extended selection structure. And it is easier than the nested if to write and understand. Okay. So switch case ni dia punya alternatif dia obviously it is more than 2 alternatives lah. Kita ada alternatif yang banyak. Maksudnya kita ada number of choices yang banyak. Okay, so then we can use switch case, and it is very similar to the nested if else. Okay, so structure dia kalau kita buat if we design a program using nested if else, then we are able to convert the program to become a switch case punya structure. So typically used when a selection structure has several paths from which to choose. So maksudnya kat sini ada beberapa alternatif lah, ada banyak pilihan. It is also called the multiple choice statement. Lets your program choose from several alternatives. Okay, so kalau you ada banyak alternatif, then you boleh gunalah ada either nested if else ataupun switch case ni. So this will be your flow chart. So you'll be having your test, the first test, and then if it is true, then it will execute statement, then it will goes to the last part, whatever it is lah, kalau and ataupun going to the next what we call it function or anything. If it is false, then dia akan test lagi yang kedua, and then if it is true, dia akan execute the statement. If not, then it will do another test, and then to see if the third test is also true or not. Okay, if you have 10 tests, then ada 10 lah diamond boxes ni. Okay, so that depends on the number of alternatives lah, jumlah what we call it, option yang ada. Okay, so this is the format. Okay, the format will be in the terms of switch, and then we have our expression. So lebih kurang macam if, dekat dalam ni dia punya what we call it condition dia lah. So if condition, tapi dekat sini kita pakai syntax switch lah, switch, and then whatever the expressions that we are using, and then we have to open the parenthesis, means that the open curly bracket, and then we'll do the, okay, kita ada switch, and then the second statement is case. Okay, kita ada switch, expression, case, the first expression apa, and then apa dia punya statement, one or more C statements lah. Okay, kalau ada satu printf ataupun you ada lebih daripada satu printf ataupun apa-apa yang you nak buat dekat sini, hasil penambahan, hasil penolakan ke, semua boleh buat. And then kita ada case 2, maksudnya ini macam if, this will be acting like if. Okay, the second one is if, else if, yang ini akan jadi else if. Kalau ada lagi pun else if, sampai last kali, the one that we've used before,
the last statement will becomes okay, else if, last kali dia jadi else, means that other than if yang ada dekat atas tu. So switch case sama, dia ada perkataan dia sama dengan default. Okay, so default stating that this is equivalent to else. Okay. Okay, ni sama dengan if yang pertama, else if. Kalau ada berapa else if, tak kisah. This one adalah dia punya else. Okay, so one or more statement ni samalah untuk setiap case ada dia punya statement dia tersendiri. Means that apa dia nak buat lah. Okay, kalau case pertama apa dia nak print. Case kedua apa dia nak print. Case ketiga apa dia nak print. Okay, default case means that else apa dia nak buat. Okay, so expression, this one here, okay, can be integer expression, a character, a constant, or a variable. Okay, so expression tu apa-apa dia punya ni lah, what are the data types yang kita nak switch kan, yang kita nak tukar tu nanti. So sama ada integer, character, constant, or a variable. Sub-expression, which is expression 1, expression 2, expression 3 ni, can be any other integer expression, character, constant, or variable. So the number of sub-expression is determined by your application. So how many selections are there? The one or more C statement, which is dekat dalam ni, okay, can be any block of C code. If the block is only one statement long, you don't need the braces, okay, but they are recommended. So kalau you tengok dekat sini, dia ada open curly bracket, open braces ni lah, ini dengan ini. Okay, after switch kita dah ada buka, and then after default ni pun kita kena tutup balik. So this one and this one are paired together. Diorang ni berpasangan. Ini pasangan dia yang ini. But for this one, pasangan dia adalah this one lah. Okay, for each of the case, kalau kita ada satu statement sahaja, then kita tak nak pakai parenthesis ni pun tak ada masalah. But kalau kita ada more than one statement, maksudnya kita ada banyak statement dekat dalam tu, first expression katakan, so you kena pakai open dengan close parenthesis ni, curly bracket ni . Okay, but the default line, it is optional and does not have to be the last line of switch body. Okay, so that is the last one ni lah. Okay, so the syntax, okay, here you look at the first sentence here, we are using switch, and then dekat dalam ni integer expression, and then open curly bracket, case constant 1, and then apa dalam constant 1 ni, kita ada statement, tak kisah ada berapa banyak, kalau ada lebih dari satu, buka lagi curly bracket dekat dalam ni, and then it has to end with a break syntax. So each cases ada break. Tengok, case constant 1 break, case constant 2 break. Okay, so kita tengok apa fungsi break ni nanti. The last statement of a case in the switch should always be a break. So the break causes program control to jump to the closing brace of the switch structure. Okay, so means that once dia jumpa perkataan break ni, then dia akan jump to the closing brace of the switch structure. So without a break, the code flows into the next case, which is almost what we don't want lah. Okay, so a switch statement will compile without a default case, but always consider using one. Okay, so let's say if this break statement is missing, katakan you punya switch tu you are selecting for case constant 1. So when this break is missing, dia akan pergi ke statement dalam case constant 1,
And then dia akan still continue pergi ke case constant tu dan execute statement dia. Sebab tak ada perkataan break ni. Okay, so break ni dia punya fungsi adalah untuk to stop the programs from going through to the next case. So katakan case constant 1 adalah dia punya selection. Once dia dah execute apa statement dekat case constant 1, bila ada break dia terus pergi ke sini. So dia akan skip yang case constant 2 ni. Okay, so dia punya the way it works tu kalau you imagine tu lebih kurang macam else if else, nested if else jugalah. Okay, once you dah make the correct selection, then it will ignore yang line-line selepas daripada itu. Okay, so itu fungsi break lah. Dia kena ada. Kalau dia tak ada, then you punya program akan jadi salah. Okay. Alright, so I have a first example here. So saya nak try buat dulu. Ini ke? Okay. Okay, so I want you guys to try to cuba buat yang ni dulu. Saya share dulu ni.
Okay guys, dah ke? Belum sir, belum. Okay, buat dulu. Okay guys, I think we should discuss about the solution. Okay, so this program is about prompting the user to enter an integer number between 1 to 4. Okay, so saya cuba dulu. Please enter an integer number between 1 to 4. Katakan saya masuk nombor 3. Bila saya enter, dia akan keluar number 3. Dia akan print out number apa yang saya masukkan. Saya cuba lagi kalau nombor 1, number 1. Okay. Then number 2, sama, dia akan keluar number 2. Kalau saya masukkan 4, dia akan keluar number 4. Sebab dia ada dalam option. Because the question the program requires us to enter a number between 1 to 4 lah. So let's say if we are entering other than that, katakan 5, so dia akan keluar the number is out of range, which is not between 1 until 4 anymore. Okay, ataupun kalau saya masuk nombor 0, okay, so dia akan kata number is out of range. Okay, so that is the program basically, but we will go through with the explanation of each of the lines as always. So line 1 until line 4, that is standard standard punya structure. Normally that is what we start our program with lah. And then line 5 is the declaration of a variable. So I am using an integer data type with the name of the variable as user entry. Okay, so apa yang kita masukkan.
Line 7, to prompt the user for printf, please enter an integer number between 1 to 4, 1 and 4. Okay, so this \n is for new line untuk nombor tu dimasukkan ke bawah. Okay, contoh bila saya masukkan, nampak saya punya blinking ni dia ada dekat sini. Means that dekat sini yang dia akan masukkan nombor tu lah. So saya masukkan nombor 9. Macam tu. Okay. Then line 8, it will scan the keyboard entry. So whatever number that you are entering using your keyboard. And then dia akan store dekat dalam variable user entry ni nanti. So this is scan punya what we call it, the format specifier, because it is integer, so dia jadi %d. Okay, and then user entry ni kita punya variable tempat kita nak store, tanda n ni, forwardkan, addresskan, storekan dekat dalam user entry. So what are the syntax that we are going to switch, yang kita akan tukar adalah user entry lah. So apa yang kita masukkan tadi ni akan di switchkan. So switch, open bracket, user entry, close bracket. So switch variable, kita switchkan variable kita. Okay, user entry tadi, which is this one and this one. They are the same thing. So kita switchkan dia. There are no semicolon after switch statement. After condition tak ada semicolon. Open curly bracket, which means kita open dia punya parenthesis dia. Then we do the first case. For case of 1, where if we entered number 1, kita akan pergi dekat case 1. Okay, so case 1 double case 1 double dot. And then this is for case sekiranya kita masukkan nombor 1, dia akan print number 1. So printf adalah statement, of course, obviously kena ada semicolon. Lepas tu break pun sama, kena ada semicolon. So break to stop case 1 and go to line 27. So terus pergi ke sini. So maksudnya yang case 2 daripada line 15 sampai line 26 ni dia akan ignore. Okay. Alright. For case number 2, if you are entering number 2 as your answer to the question, you masukkan nombor 2, so dia akan pergi dekat nombor 2 lah. So katakan nombor you masukkan please enter an integer, you masuk nombor 2, dia store kat dalam entry. So dia switchkan apa yang ada dalam entry, katakan you masuk nombor 2, so dia akan ignore this line. Okay, and then dia akan terus pergi ke case number 2. Okay, so case 2 is when you are make input of number 2. So the statement is to print number 2 macam dalam ni. Okay, and then to print output. And then line 70 is break, means that to stop case 2 and go to line 27. Samalah. Okay, once dia dah buat apa yang ada dalam case 2, dia akan stop, dia akan terus pergi ke sini. Okay. Kalau case 3 sama, dia akan print number 3 and then break. Case 4, dia akan print number 4 and then dia akan break. Default, dia akan print number is out of range and then dia still akan break juga. Okay, so this is equivalent to if. Okay, ini if. Case 2 sampai break ni adalah else if. Yang ini adalah else if. This one is else if. This is else. So dia punya structure sama sahaja, syntax sahaja yang berbeza. Okay, and then close curly bracket. This is for the end of the switch punya program, iaitu dari line 10 sampai line 27. And then this one is for the end of the program, the whole program. Okay, so that is how it is done for case switch case. Okay, so kena ada statement switch and then kita switchkan variable, and then dekat dalam parenthesis ni kita punya case. So the selection of each of this case sampai default ni depends kepada apa yang kita masukkan dekat sini tadi. Sebab kita dah bagi tahu kepada compiler, the things to be switched adalah user entry.
Okay. So that is your first introduction into the switch case punya statement. Okay, never mind. Kita try buat. Ya, ada soalan ke? Saya punya tak nak compile, sir. Dia kata ada salah, tapi saya tengok okey. Cuba share you punya screen. Oh, sekejap. Nampak, sir? Okay, sekejap Boleh saya tengok. Dekat mana ni? Before scan F. Dia dekat ni. Ni dekat atas, naik atas sikit. Saya tak nampak. Oh, okay. Before, ni sebelum scan F tu, you are missing a semicolon. So, dekat print F, semicolon you hilang. Oh, sini Okay. Okey. Habis, baik. Ada lagi. Apa dia cakap? Or expected or before taken. Number 1. Oh, ini semicolon Dia tak, itu bukan semicolon, itu titik bertindih 2. Case semua titik bertindih. Semua break case okay, alright. Dah cuba. Lagi. Banyak. Ni semicolon. Banyak sih dia tukar simbol ni. Bawah tu pun sama. Bawah lagi. Okay. Okey, terima kasih, sir. Okey, betul. Macam nak tukar dia punya yang lepas kita run ni kan, jadi kecil rasa. Yang mana? Jadi kecil macam mana? Yang tadi dia run tadi tu. Terus jadi kecil. Run jadi kecil. Kita compile tu kan dia keluar yang please enter dia. Nak jadikan dia kecil sikit. Kita nak adjust dia jadi kecil. Semua terlampau besar je. Ini. You pergi ke, dekat sini kan, you klik ke atas ni. You pergi properties. Kecilkan lah, ni tulisan ni. Katakan sekarang saya buat 50. Kalau saya buat 12, then dia jadi kecil lah. Nampak? Biasanya saya rasa yang optimum cuba 20. 20 kecil juga bagi saya. Okay, sir, jadi. Thank you. Okay. So, tu kalau nak tukar size lah. Saya stick dekat 50 lah supaya kita boleh nampak. Okay. So, that is the first one. Kita tengok the second switch punya example dekat dalam ni. Okay. Ada example one ni dia punya explanation here. Break. This is generally included inside switch. The break statement is optional. However, if the break statement is omitted, execution will continue on into the next cases statement until either a break or the end of the switch is reached. Okay, so break ni kalau tak if this break is you are not using this break, kalau tak ada missing ke apa, bila you masuk nombor 2, dia akan print number 2 and then dia tetap pergi kepada case 3. So dia akan print juga number 3. Sebab apa? Sebab break ni tak ada. Okay, so this break statement is very important lah. Default, this will cause a statement or a series of statements to execute if no matches are found. So macam dalam ni tadilah. Dia minta masukkan numbers from 1 to 4, but if you are entering numbers other than that, so dia akan bagi tahu, dia akan pergi ke default lah. So whatever default doing, which is to print number is out of range tu, so dia akan keluar statement tu. Okay. Alright. Second example is to enter your grade. Dia akan switch kepada apa grade yang you dapat lah, A, B, C atau D atau E atau F. Okay, so this is the program. So kecil kan.
Saya share dulu sampai kes D ni. Nanti once dalam 10 minit nanti saya turunkan lagi ke bawah untuk you cuba copy. Okay. So please try this one.
Okay, dah ke guys? Okay guys, for this example here, the second example for switch. Okay, so this is one of the rarest time where we'll be using character as our data type lah. Okay, so I've declared the data type as character, which is this one here. Meaning that if we are using character as the data type, kita kena guna percentage C for the format specifier. Okay, integer percentage D, float percentage F, character percentage C.
So what is the character is accepting range adalah huruf-huruf lah. So A sampai Z. Kalau huruf kecil dekat sini huruf besar, so dia berbeza. Means that we are accepting only huruf besar lah untuk kita punya case ni. Okay, and then enter the grade of your apalah kan, quiz ke apa ke kat sini. Dia akan scan percentage C and then store dekat dalam grade. Grade ni adalah nama variable yang kita declarekan yang akan terima data type dia dalam bentuk character. Okay, so kita switch kita punya variable which is grade, then start our switching. And then for case A, line 12 until 13, that is if you have entered A as your grade. Okay, masuk A, dia akan printkan excellent, and then break will stop case A and goes to line 33. So dia akan pergi ke N, ya. N untuk switch, bukan N untuk program. Okay. If you are selecting B as your grade, then dia akan skip ke case B. Dia akan print good and then dia akan break. So notice that dekat character ni, bila kita guna character, kita kena guna ni dekat atas ni. Okay. Tanda apa, pembuka kata yang satu, bukan yang dua. Yang ni dua, tapi kita guna yang satu. Okay, so untuk character kita kena pakai tadi untuk integer, dan kita tak perlulah macam case 1, kita terus je pakai 1, 2, 3, ataupun float pun samalah, kita tak perlu pakai yang macam ni, this one. Okay, so after case bukan semicolon, dia mesti titik bertindih 2. Print F dengan break yang akan pakai semicolon. Kalau C well done, D you pass, E try harder, F you failed. Default mean that other than this A, B, C, D, E, F, then dia akan masuk invalid grade. So grade tu tak betul lah. And then after default dia close switch, tapi kita ada lagi satu printing statement here. Your grade is percentage C, which is grade. So dia akan print jugalah apa yang you dapat. Okay, you dapat A ke, dapat B ke, dapat C ke. So this format specifier, dia punya nilai adalah nilai grade, apa yang kita masukkan tadi. Okay, so we may try our program. Enter the grade, katakan saya masuk grade saya adalah C. Okay, so saya masuk C huruf besar. So well done, your grade is C. So your grade is C tu dapat daripada line 34 ni, to print your grade. So C adalah well done, so betul lah C dapat well done. Okay, katakan saya dapat let's say I am getting F for my grade. So dia akan keluar you fail. So your grade is F. Okay, kalau saya masuk selain daripada tu, saya masuk huruf Z. So invalid grade. Your grade is Z. Okay, so the reason why, because option yang ada dekat sini adalah sampai F sahaja. Okay, katakan saya masuk huruf A tapi huruf kecil, apa jadi? Invalid grade. Your grade is A. Even though you dapat A tapi dia dah still invalid. Sebab apa? Sebab you tak menggunakan huruf besar. So saya masuk huruf besar, dia akan keluar excellent. Your grade is A. Okay, let's say you nak pakai huruf kecil. So dekat sini you tukarlah huruf kecil. A, B, C. Okay, so means that dia akan accept huruf besar, huruf kecil sajalah. Kalau saya masuk A besar, nanti dia akan jadi error. Error pula, dia akan jadi invalid. Masuk huruf A kecil baru dia jadi excellent. So untuk character, for character which is percentage C ni, okay, it will only accept a variable, an alphabet. Dia akan terima hanya satu huruf sahaja sebagai dia punya input, yang kita masukkan melalui keyboard ni lah. Okay, sebab tu kita jarang pakai karakter ni, sebab kita hanya nak masukkan satu huruf, dia macam rugi.
Tapi yalah, still I have to show you an example of the usage of character lah dekat sini. Okay, so that is for switch example number 2. Do you have any question on this one? Ada soalan tak? Untuk switch yang nombor 2 ni. Okay, enter your grade. Saya masuk E. Besar. So try harder. Your grade is E. So means that the program is working nicely lah. Okay. So basically on this wordings you can play around lah. Please enter. Okay, please enter your digital electronic grade. So that is from your creativity lah. Sir, E dekat sir tu ada 2. E mana? Yang enter kat atas presenter tu. Ada 2 E. Yang mana? Yang presenter tu. Please. Oh, okay. Okay, thank you. Okay. Enter your digital grade. Okay, so yang ni you boleh play around lah. You nak buat apa kan wording dia. Excellent. Nah, ini pun boleh. Print F. Excellent. Good. Apalah you nak tambahkan ayat-ayat ni, dari up to you apa yang you nak jadi, nak bagi dia menarik lagi. Okay, so just you can play around with it lah. Okay. Okay, so that is the second switch. Ada satu lagi. Okay, so okay, ni kita ada tulis sini dulu. Alright, ada satu ni, ada additional lah saya buat untuk switch. Integer, choice, float number, enter distance, masukkan kepada number, and then choice nak tukar feet to meter or meter to feet. So please choose, kita pilih, and then kita akan switchkan. Okay, so try buat yang ni dulu. Be careful with the ni dia punya syntax, semicolon, apa semualah. Okay, kalau salah nanti dia susah nak ni lah, tak dapat dia punya output yang betul. Okay, so please continue dengan ni dulu.
Okay guys, for our third switch example here, so what will the program prompt you is to enter a distance. Okay, masukkan satu jarak lah. Okay, so kita tengok dia punya variable use adalah NUM. So NUM is declared as the variable the data type of floats. So sebab tu saya scankan dengan percentage F. So means that you boleh masukkan nilai dalam titik perpuluhan lah. Katakan jarak saya 5.2 km from ini KL BMI. So enter a distance 5.2. Then dia akan scan 5.2, store dekat dalam 6. Then dia akan prompt me for the second time, enter choice of conversion. So number 1 to convert from feet to meters, number 2 to convert from meters to feet. So kaki kepada meter ataupun meter kepada kaki. So please choose. Saya pilih meter kepada kaki lah sebab jarak ni 5.2 meter. So 5.2 meter kepada kaki. So saya tukar kepada nak convert kepada meter kepada kaki. So saya pilih nombor 2. Bila saya enter, dia akan kata 5.20 meter is equivalent to 17.06 feet. Okay, so macam itulah dia punya program. Okay, katakan saya masukkan 10 lah, saya nak kaki pula lah, 20 kaki. Okay, so saya nak convert feet to meter, saya pilih number 1. Dia akan jadi 20 feet is equivalent to 6.10 meter. Okay, so that is the program lah. Okay, sedikit sebanyak itulah dia punya tujuan program. Iaitu untuk kita buat conversion of distance from feet to meter. Ataupun boleh tukar lah, nak tukar kilometer kepada meter ke, kilometer kepada miles ke, kita boleh tukar. Tapi kita kena tukar dia punya rumus juga lah. Okay, so I'm hoping that from line 5 sampai line 13 ni, you have no problems lah. There are only declaration variables, and then printf, and then scanf saja. Tak ada apa pun sebenarnya untuk line 5 sampai 13 ni. Okay, so line 15 and line 16 is standard for switch. Kita switchkan variable kita, which is choice. Okay, kita switchkan choice sebab if you look into this program tadi, enter a distance, you boleh masuk nilai, dan yang choice yang dia akan buat adalah feet to meters atau meters kepada feet. So bukan distance means that yang kita akan pilih sama ada nombor 1 atau nombor 2, iaitu feet to meter ataupun meter kepada feet. So that's why bila kita switch dekat sini, kita switch choice, jangan kita switch num. Kalau switch num memang kita tak akan dapat output sebab kita switchkan jumlah distance yang kita masuk. Sebab yang ini sepatutnya kita tak boleh nak switch. Kenapa? Sebab dia bukan selection. This is not a selection. This is a statement for you to enter a number. Yang dia bagi selection adalah second statement ni. Enter choice of conversion, sama ada nombor 1 atau nombor 2. Okay. So please choose scan percentage D sebab saya declare sebagai integer. Lagipun yang ada pun option hanya 1 dan 2. So declare dia sebagai integer. Name of variable is choice. So saya scankan pilihan 1 atau 2 ni ke dalam choice. Then bila saya nak switch, saya switch choice. Okay, means that saya switch yang statement nombor 2, bukan the first statement ni. Okay, so choice only have 2, either 1 or 2 or other than that number lah. So if you are entering other than 1 or 2, then dia akan automatically pergi ke default, which means dia akan print wrong option. So saya cuba, saya masukkan 190, saya nak tukar kepada 1 atau 2 tak ada, saya masuk nombor 3. So dia akan cakap wrong option. So tak adalah dapat apa-apa dekat sini. Okay, the reason why sebab dekat
else ni dekat default ni memang dia hanya print wrong option sahaja. Okay, so yang berat dekat sini adalah these two line lah. These two lines for case 1 and case 2. Dia tak berat mana pun, cuma kalau you tengok, saya letak rumus sebagai dia punya variable yang perlu dipanggil. Okay, so example, if you are selecting 1 as your conversion, iaitu feet to meters, so dia akan printkan, okay, ni jangan keliru, backslash n ni adalah untuk new line. Okay, boleh je saya tak nak pakai ni, saya delete. Okay, there is no problem. So dia tak jadi new line lah, itu je. Okay, so jangan keliru apa dia banyak sangat sebab ada n, ada apa kan, buat semua ada n, ni ada n ni sebenarnya untuk new line je, untuk enter turun ke bawah. Okay, so saya pakai 0.2 f. Okay, ni memang ada 2 f ni, dia sepatutnya macam tu lah. Okay, saya jarakkan sikit lah. Okay, you tak pening tengok apa benda banyak betul f tu. Sebenarnya ni adalah percentage f. Okay, format specifier untuk floating number. So percentage f feet is equivalent to percentage f meter. So percentage f yang pertama ni, percentage 0.2 f ni dia akan baca 6. Okay, and then yang nombor 2 ni dia akan baca 6 bahagikan dengan 3.28. Kenapa? Ini adalah rumus. Okay, biasanya kalau ada pengiraan macam ni, rumus saya akan bagilah. Okay, untuk convert daripada kaki kepada meter, you kena dapatkan jumlah yang you masukkan tu bahagi dengan 3.28. Right? So same goes for case 2. 0.2 f meter is equivalent to 0.2 f feet. So 0.2 f yang pertama akan baca 6. So 0.2 f yang kedua dia akan baca yang belakang ni 6 darabkan dengan 3.28. So meter, katakan sini 10 meter adalah bersamaan dengan 10 darab 3.28 kaki. Kalau yang ni pula 10 kaki adalah bersamaan dengan 10 kaki bahagi dengan 3.28 meter. Okay, break ni untuk stop lah. So ni untuk break case 1, ni break case 2. Ini untuk stop default kalau kita masukkan wrong option. So saya terangkan semula lah, saya masukkan 5. Sekarang saya nak convert feet to meter. So maksudnya 5 ni akan jadi kaki. So bila 5 kaki bersamaan dengan 1.52 meter, means that dia akan buat case pertama, which is this one. Okay, yang ini. Ini yang dia akan buat. Okay. Kalau saya buat number 2, meters kepada feet. Okay. 6 meter is equivalent to 19.68 feet. So yang ini saya akan buat case 2 lah. Okay, so 6 meter is equivalent to 19.68 feet. So dia akan buat case 2. Sebab apa? Sebab saya pilih nombor 2. Okay, yang tadi mana? Okay, yang ini saya pilih nombor 1. 5 kaki dia convert kepada meter. So bila convert kepada meter, dia akan bahagi. Okay, bila kaki kepada meter, dia akan bahagi. Kalau meter kepada kaki, kita akan darab. Okay, so rumus ni jangan risau. Rumus ni saya akan bagi. Normally dekat dalam question, dalam kita punya tutorial 1 hari tu pun, saya bagikan rumus untuk miles kepada kilometer apa, untuk rumus depth dengan temperature apa semua. So, rumus normally we will give it to you lah. Okay, yang pentingnya, yang you kena tahu adalah cara nak buat program ni. Okay, so yang ini kalau kita tengok dia kompleks sikit lah. First one, kenapa dia nampak kompleks? I am using 2 variables, which is choice and num, and they are using different data type. Choice is using integer, num is using float. So make sure jangan get mix them up lah.
Contohnya apa? Dekat sini, please enter a distance which will be your num, variable num. So, saya dah declare float, saya kena pakai percentage F. Kalau you letak sini percentage D, nanti dia akan jadi salah lah, error ataupun salah. Sama juga dekat sini. Okay, please choose. Okay, for your conversion, choice of conversion 1 or 2. Okay, so obviously nombor pun nombor bulat, nombor 1 atau nombor 2. So obviously you kena pakai integer lah. So pakai percentage D. And then forwardkan kepada variable yang betul. Okay, wrong variable, then you akan dapat output kat bawah ni yang akan jadi salah lah. Okay, sebab you bagi nama dekat orang lain, tapi yang you panggil nama orang lain. So dia tak akan keluar jawapan yang betul lah. Okay, contohnya lah. Okay, contohnya ini saya tukar kepada choice. Ini saya tukar kepada 6. Okay, dia akan jadi haywire. Okay, please enter a distance. Saya masuk 10. Choose 1. So, dia jadi wrong option. Okay, kenapa? Sebab choice ni tadi I have declared sebagai integer, tapi saya scan menggunakan percentage F. 6 ni tadi saya declare dia sebagai float, tapi saya panggil dia dengan menggunakan specifier percentage D. So dia akan jadi haywire. Dia pening lah, dia pening. Walaupun sebenarnya tak ada salah apa pun, salah tu letak variable je. So program you tak boleh nak run. Okay, so play around with it lah. So kalau 2 meter, 10 meter is equivalent to 32.8 kaki. Okay, so you boleh inilah, boleh main kan. Enter the distance. Okay, sini saya nak ni. The distance of your TV to your laptop. Contohnya jarak antara TV dan laptop you. So katakan saya kata jarak dia adalah 10 apa? Meter ke atau kaki. So pilihlah, saya nak convert meter kepada kaki. So saya tukar 2. So maksudnya jarak antara TV dengan laptop saya adalah 32.8 kaki. So you may play around with it lah. Okay? Okay ke guys? Ke tak okay? Okay ke KO? Okay sir, okay sir. Okay Alright. Kira So kata lain guna creativity lah sir. yes, dia punya wording tu that is up to you lah. As long as apa yang nak disampaikan tu tercapai ataupun orang faham lah. Bila orang baca, okay, kita faham apa yang kita nak kena buat. Itu je sebenarnya. Okay, sebab programming ni dia punya structure, dia punya wording, that is up to you sebenarnya. Setiap orang dia tak akan ada. Means that if I give you a question, okay, to create a program of something, okay, so the way you do it will not be the same sepatutnya lah. Okay, but the output tu kita boleh tengok dia punya structure output tu lebih kurang. Sebab your structure and your frame structure should be different lah sepatutnya. Okay, so that sebab tu dia punya output tu kita akan dapat dia dalam the objective is the same. Dekat output tu objektif tetap sama, cuma presentation dia akan jadi lain-lain lah. So that is up for your from your creativity sebenarnya. Okay, so we have done 12 exercises for selection structure of untuk selection lah. Kita buat 2 if, kita buat 3 if else, kita buat 4 nested if else. Lepas tu kita buat 3 switches. Okay, so later on nanti saya akan share ni semua what we call it, saya punya program ni dekat dalam BLE lah. Okay, untuk you punya reference. Okay, so that's it for selection structure of control structure untuk decision dengan sequence kita dah cover lah.
Okey, nanti kita akan masuk part iteration ya. Iteration ni berkenaan dengan looping lah. Kita nak loop. Kita nak ulang-ulang benda yang sama banyak kali. So, kita akan masuk this topics later on lah. Okay, so as for the selection ni, saya rasa kita dah cover everything. Nanti hari Khamis, kita akan buat lagi latihan berkenaan dengan control structure ni. Okay, sebab that is the only way for you to get familiarized with control structure lah, as well as C programming. Kita kena buat exercise supaya kita boleh faham. Okay, means that the structure will becomes easy to us, and then we are able to use our creativity to design our programs. Nak menarikkan kita punya program tu, instead of bosan, tak cantik, dull je, kita bagi dia cantik. So how can you achieve them? By doing exercises lah. So saya dah ada sediakan soalan dan juga soalan exercise dan juga tutorial untuk hari Khamis nantilah. Kita akan proceed nanti. Kita akan buat balik semualah, starting daripada if, nested if else, nested if else dengan switch. Okey, tapi saya tak bagi dululah hari ni. Ada dekat sini. If else, nested if else, switch. Lepas tu yang campur switch dengan if else pun ada. Tapi yang tu kita akan buat hari Khamis nanti. Okay, for today saya nak you hadam dekat part switch ni dahulu. Okay, supaya you faham lah. But either way, sebenarnya switch ni dia sama je dengan nested if else. They are the same thing. Cuma penggunaan syntax dan structure yang berbeza. Itu je. Okay, ada soalan ke? Do you guys have any questions? Okay, programming ni dia punya key dia adalah buat exercise. Itu je, kena buat. Try buat, means that apa yang saya ajar dekat dalam lecture semua ni, please do them. Kalau you tak buat, buat. Semua video saya ada share balik. Okay, macam video hari ni, nanti petang-petang saya akan share. Notes pun ada dekat dalam tu. So please do them. Kalau you tak buat, then nanti you akan ada problem bila part assessment. Okay, sebab you have to understand that you are learning from home. Okay, you tak ada dekat lab dengan saya. Kalau dekat lab senang, saya boleh pergi dekat komputer you buat, mana salah saya boleh tolong betulkan and everything. Okay, sebab kita belajar face to face. Tapi bila kita belajar nak face to face macam ni, kita guna medium Teams kan, online ni, saya susah nak monitor you punya. You buat ke tak buat saya tak tahu. Okay, you dekat rumah tu you buat ke, ataupun sambil-sambil you buat, you tengah layan movie ke, sambil-sambil kelas ni kelas on tapi you mute, tapi you tengah main Mobile Legend ke, saya tak tahu. Okay, so that is from you lah sebenarnya. You have to make sure that you are true to yourself lah. Okay, sebab assessment apa semua nanti yang kena jawab you, bukan saya. So the best way is to do exercises lah. Itu saya punya, we call it, saya punya pesanan lah untuk you all. Okay, sebab basically programming ni sebenarnya dia macam matematik. Dia perlukan latihan. Dia bukannya kena hafal, dia kena buat latihan. Okay, dia bukan macam sejarah. Sejarah you kena hafal lah. Kalau yang ini tak ada, you kena buat latihan. So please go through back lah all the notes, all the apa kan exercises yang kita dah buat untuk you get familiarized with them lah. Okay, so please scan the attendance for today. For those who have scan, dah scan attendance, you may leave the session. For those yang tak dapat, please stay, nanti saya buat manual. Okay guys, thank you. Assalamualaikum and good morning. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama.
exercise saya apa? Badminton. Okay, for those yang belum scan, siapa? Nama bagi saya. Hakim sir. Siapa? Hakim. Fitri Hakim. Okay, ada lagi? Thank you sir. Saya sir. Siapa? Declarable. Siapa? Declarable. Kati Revan. Okay. Alright. Anyone else? Saya sir. Saya Iqbal. Iqbal Hakim. Yes sir. Okay. Thank you sir. Alright. Thank you, sir. Sama. Syahra Isin sir. Sekejap Syah Raisin. Okey dah. Okey, ada lagi ke? Okey, sama. Dah Alright.